जय श्री कृष्ण। जय हिरजी दादा। आ हिरजी दादा नो पाड़ियो छे। आ हिरजी दादा मंदिर त्या पेली अमे लट लेवरावीए। अमारा देर नो दीकरो आ लक्ष छे, छोकरीओ तेड़ियो छे। ई लक्ष्यना झंडा उतार्या तेनो विडियो आगळ जुओ। गुंदियाड़ी ने गुंदियाड़ी मळकपीर दादा छे त्या कने झंडिया उतार्या, टकलो कर्यो। જોઈ શકો છો કેટલો રડશે એ પણ આગળ જોજો। સુનિલ ભાઈ ને પ્રિયંકા અમારી દેરાણી ને દેર એમનો છોકરો છે, બે દીકરીઓ ને ત્રીજો દીકરો। તો આગળ વિડીયો જોતા રહેજો। 1.5 વર્ષનો થાય ને બાળક ત્યારે ઝંડા ઉતારીએ। જોકે અમારા પટેલ ને તો બધાને ખબર હશે, પણ બધી જ્ઞાતિની અલગ અલગ રીત હોય ને, એટલે અમે તમને બતાવીએ તો તમને નવું નવું જાણવા મળે। थैंक यू। जोता रहो आगळ विडियो। વાવલ થઈ ગયું તા લાડ થઈ ગયું જોતા એ કરો એ आजोता हाथी अलग खाली लक्ष्य रड़ी पण रह्यो छे, पण तोय झंडा तो उतारवा ज पड़े। मम्मी पप्पा फूल पकड़्यो छे बेचारा ने। एवी रीते झंडा उतारवानो कार्यक्रम रहेशे आगळ। पछी एना मामी नथी, मामा छे पण नानी नवडावशे। दूध थी नवडावशे, पछी मासी बार तेड़ी आवशे। तो आगे जोजो। पछी मामा ना खोड़ा में बेसे ने बधा फई एना माथा में सांख्यो करे। एवी रीते विधि बधी होय। Bye.